L'exemple du Maroc est patent. Enfin, je veux dire, Hassan II, il a sabré le Champagne lorsque Nasser a été défait en 67. Et ça, je le tiens d'un ami dont le père était gouverneur de Casablanca et qui était chargé de mission au Palais Royal. C'est un ami avec qui j'ai fait mes études. Très bien. Alors, en quatrième de couverture, oui, tu écris, enfin, où l'éditeur écrit, les puissances occidentales et la plupart des dirigeants arabes auraient souhaité régler le problème palestinien par l'effacement de ce peuple. Mais celui-ci n'a pas eu la délicatesse de disparaître de l'histoire. Alors, j'ai deux questions. Est-ce que tu es sûr que les peuples arabes autour, les pays arabes autour, auraient ou ont ou voudraient que le peuple palestinien disparaisse? Alors là, il faut faire une distinction. Il y a les peuples d'un côté et les dirigeants. Les dirigeants. Ah, les dirigeants, ils n'en ont absolument rien à fiche de la Palestine. Je veux dire, mais absolument rien. Ils ont utilisé la Palestine pour leur propagande interne. D'abord pour donner un os à ranger à leur peuple. On leur dit, oui, voilà, on va défendre. L'exemple du Maroc est patent. Enfin, je veux dire, Hassan II, il a sabré le Champagne lorsque Nasser a été défait en 67. Et ça, je le tiens d'un ami dont le père était gouverneur de Casablanca et qui était chargé de mission au Palais Royal. C'est un ami avec qui j'ai fait mes études. Donc, le Maroc et les autres pays, aujourd'hui, tous les pays arabes, tous les dirigeants des pays arabes. Tous les dirigeants. Ça commence un petit peu à changer avec l'Égypte et la Tunisie, c'est vrai. Mais jusqu'alors, tous les dirigeants se soumettaient bon gré mal gré au diktat américain et donc collaboraient plus ou moins ouvertement avec Israël, avec le régime sioniste, alors que le peuple palestinien était sous la botte de l'occupation, était dépossédé. Et donc, c'est moi qui ai écrit d'ailleurs la quatrième, parce que c'est ça le drame aussi des Palestiniens, qui non seulement sont sous la férule d'Israël, mais ne reçoivent qu'une aide, symbolique, qu'une aide verbale, et que, à la limite, les pays arabes, ou les dirigeants arabes, auraient été très contents que ce peuple disparaisse, ou qu'il devienne plus ou moins une espèce de Bantoustan dirigé par... Pourquoi? Parce que la Palestine, les Palestiniens, lorsqu'ils ont commencé à s'opposer à Israël, à partir des années 50, ils avaient créé les Fedaïn, et après les guerrieros, etc. Les pays arabes autour et ailleurs ne voulaient pas de cette force révolutionnaire qui était en train de germer et qui avait un potentiel révolutionnaire, laïque, marxiste. Et donc, après tout, ils s'entendaient, ils fermaient les yeux, voilà. D'accord. كاين اللي كيخاف من المقدم كاين اللي عنده ممانعه كاين فيكم اللي كيخاف مني وكاين فيكم اللي خاف عليا كاين فيكم اللي تشد ضرم وكاين اللي فيكم تفرقع ساعه كاين اللي فيكم مثل حزب وكاين اللي فيكم مثل راس وكاين اللي كيمثل على الناس وكاين اللي كينقي في دراسو كاين فيكم اللي شفر دواور كاين اللي نكر داكشي اللي ضرب كاين اللي كينعلب ناس السيدي ونسب اللي كيسب الرب كاين فيكم اللي تبع كلابي كاين اللي خاف عليا ملي قلتو كاين فيهم اللي مات قدامي كاين اللي قتل منهم وفلتو كاين اللي كيشحكم ضرم سباب علو في الثقافه كاين اللي كيشحكم ضرم صحابو تقمعوا في الصحافه كاين اللي كيربح مليار وكيخرج منها درهم وكاين اللي كيربح ريال وخرج منه غير بالهم وكاين اللي كيجي يشفر ويتحكم بحال جاي السلام وكاين اللي كيشوف الكل وتشد خويا راه حنا معاك من الخوف سوري مسلم يلي الغرب احرار وماك من الخوف سوريا بيكم معايا يلي في قلبكم ما كاينش الخوف خاف من البوليس وخاف من الجماعه وخاف من اللي عنده الخوف خافوا من كل شي ما تخافوا من الله كاين اللي كيخاف من البوليس وكاين اللي كيخاف من الجماعه كاين اللي كيترعد قدامهم كاين اللي كيربرب بالساعه كاين اللي حاسب حالهم كاين اللي فهم احزانهم كاين اللي ضربوا صاروا هالسيجار قدامهم شد في الحبس كاين اللي شد الصون كاين اللي نقي في راسو كاين المعفون كاين اللي بحالي شاف الميكروفون كاع اللي جال مبقاوش يصوتوا باقي شادين فيلم اللور اللي داز يشفر فيهم اللي داز يشفر فينا والهضره تدور في الدرب هذا دابح جل هذا دابح بقراسو باللي كيدبحوا فينا جاج جبد البكا والهضره يب هو هذا العم خرج هو
طلعتو البلاد تعطبتو الخوف هزوا ريوسكم يلي مغاربة حراروا معاكم الخوف هزوا يديكم معايا يلي في قلبكم ما كاينش الخوف خاف من البوليس خاف من الجماعة وخاف من اللي عنده الفلوس خافوا من كل شي ما تخافوا من الله هاك الاول والتاني والتالت مازوز الفوق هاك الاول والتاني والتالت مازوز الفوق تبع كلامهم حتى يسدوا فهمنا سدوا لينا فهمنا ولا سدوا فهمكم تنمي البشرية نص العقليك ونص العقلية عندكم تلموت وبلادي الغير عليها بغيتكم ما تخافوش لكن شو ما دايرين والو فيها الخايف زعما العايب زعما لاش زعما ما تشاركوش فيها الخايف زعما خوف يطبى فينا من الجدود خاصنا حيدو خاصنا خدمو بلادنا ما نبقاوش غير عبيد للعاقة فراكات مغربي والمغاربة سخانة في دمهم اللي بغاو يشوفوا ليا بلادي تشيري في دينهم هزوا ريوسكم يلي مغاربة حراروا معاكم الخوف هزوا يديكم معايا يلي في قلبكم ما كاينش الخوف خاف من البوليس وخاف من الجماعة وخاف من اللي عنده الفلوس خافوا من كل شي ما تخافوا من الله الفلوس اخويا غربت الموت بركة من الخوف من اللي ماشي ولاد البلاد قال لي ما بغاش لينا المزيان عندنا ما نديرو بيه ايه خويا غريب يرقح معاك